عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله على شيخنا من رب رحينا كي حاجي عبد الله شافعي وكي حاجي وشيخ الحب عبد الله بن حسن بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Fatihah lagi kita bacakan untuk guru kita, untuk istri guru kita Hajjah Azizah Aziz, mudah Allah sembuhkan penyakitnya. Ala hadhihi niyyah bi niyyati syifa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Qala Al-Bajuri, berkata Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah, wa hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam min al-mawdi'il mu'tadi aw min tahti as-sarrati. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari tempat biasa, artinya dari kemaluan ibunya, atau di sebuah tempat di bawah pusar dari ibunya? Wa nuqila an ibni Sab'in, dan dikutip dari Al-Imam Ibnu Sab'in radhiyallahu anhu, annaha kanat min tahti surrati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari tempat di bawah pusar ibunya. La minal mawdi'i al-mu'tadi, bukan dari tempat biasa yaitu kemaluan ibunya. Tanzihan lahu sallallahu alaihi wasallam an mahallil qadri, karena mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang kotor. Jadi pendapat yang mu'tamad yang dikutip dari pendapat Al-Imam Ibnu Sab'in radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkannya bukan dari kemaluan ibunya, tetapi dari tempat di bawah pusar ibunya, karena mensucikan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kadza ghairuhu min jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin intaha. Demikian juga nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Jadi semua rasul, semua nabi dilahirkan sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kemaluan ibu-ibu mereka semua, tetapi dari sebuah tempat
di bawah pusar dari ibu-ibu mereka alaihimus salatu wassalamu. Wa bu'itha sallallahu alaihi wasallam biha ay fi waqti kaunihi fi Makkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit, diutus di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah Al-Mukarramah. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, satu kebaikan yang dikerjakan di kota Makkah Al-Mukarramah itu Allah lipat gandakan sampai al-hasanatul wahidatu bimi'ati alfi hasanatin. Satu kebaikan yang dikerjakan di kota Makkah Al-Mukarramah, Allah lipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali kebaikan di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana rinciannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya yang pertama, wa man shalla fiha salatan rufi'at lahu mi'atu alfi salatin. Orang yang mengerjakan satu salat di kota Makkah Al-Mukarramah, maka Allah akan ganjar kebaikannya sampai 100.000 kali salat. Maghrib misalnya, satu kali salat maghrib yang kita kerjakan di kota Makkah Al-Mukarramah itu sama dengan 100.000 kali salat maghrib yang dikerjakan di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, wa man shama fiha yauman kataballahu lahu shauma mi'ati alfi yaumin. Orang yang berpuasa satu hari di kota Makkah Al-Mukarramah, Allah akan catat baginya seperti dia berpuasa 100.000 kali di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bidirhamin kataballahu lahu mi'ata alfi dirhamin shadaqatan. Orang yang bersedekah dengan 1 dirham, 1 dinar di kota Makkah Al-Mukarramah, Allah catat baginya seperti bersedekah 100.000 dirham di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Yang keempat, wa man khatamal Qur'ana marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi khatmatin. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran satu kali di kota Makkah Al-Mukarramah, Allah catat baginya seperti mengkhatamkan Al-Quran 100.000 kali di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kelima, wa man sabbahallaha ta'ala fiha marratan kataballahu lahu mi'ata alfin bighairiha. Orang yang membaca 1 kali tasbih di kota Makkah Al-Mukarramah, Allah akan berikan dia pahala 100.000 kali tasbih di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi begitu luar biasa besar pahalanya yang Allah berikan. Setiap kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di kota Makkah Al-Mukarramah, satu kebaikan Allah lipat gandakan 100.000 kali kebaikan di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dalam hadis yang lain, para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sampai sakitnya saja di kota Makkah Al-Mukarramah itu Allah catat ganjaran yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marida bi Makkah yawman wahidan harramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang sakit satu hari di kota Makkah Al-Mukarramah, maka Allah akan haramkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Jadi subhanallah, sangat begitu mulia keutamaan kota Makkah Al-Mukarramah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan,
wa hajara ay faraqa bi amrin min Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah bumi Allah yang paling baik. Wa ahabbu ardillahi ilayya, dan bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhritu minki ma kharajtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak dikeluarkan dari engkau wahai Mekah, maka aku tidak akan keluar dari engkau wahai Mekah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sangat mulia, sangat begitu terpuji, sangat begitu baik kota Mekah Al-Mukarramah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pengarang dalam kitab lain menyebutkan, wa yuqalu laha taibatu sammaha bihi sayyiduna Jibrilu lailatal mi'raji. Kota Al-Madinah Al-Munawwarah dinamakan Taibah. Siapa yang menamakannya? Yaitu sammaha bihi sayyiduna Jibrilu lailatal mi'raji. Yang menamakannya adalah Nabi Malaikat Jibril alaihissalam pada waktu malam Mi'raj. Beliau menamakan sebagai Taibah. Jadi Al-Madinah Al-Munawwarah nama lainnya Taibah. Wa yuqalu laha aidan Tabatu litibiha bihijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nama lainnya Tabah. Kenapa nama lainnya Tabah? Litibiha bihijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wanginya kota Al-Madinah dengan sebab hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dufina sallallahu alaihi wasallam fiha ay fil madinati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana urutannya? Tata cara pemakamannya antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makam dua sahabatnya, Sayyiduna Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau menyebutkan, wa dufina Abu Bakrin khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muakharan qalilan anin nabi. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an dimakamkan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mundur sedikit dari makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina Umaru inda qadamai Abi Bakrin. Dan Sayyidina Umar dimakamkan pas berjurusan dengan kedua kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Fayakunu ra'su Umara musamitan liqadamai Abi Bakrin kharijan an musamatati qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepala Sayyidina Umar itu berjurusan dengan kedua kaki Sayyidina Abu Bakar, keluar, tidak berjurusan dengan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil kaifiyatu asyharul kaifiyati sab'i. Cara ini merupakan cara yang paling masyhur dari 7 cara pemakaman kedua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam Rasulullah, kemudian di belakangnya makam Sayyidina Abu Bakar, kemudian di kaki Sayyidina Abu Bakar
adalah kepala daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ini merupakan cara yang paling masyhur daripada 7 cara yang ada tentang pemakaman kedua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal kaifiyatu tsaniyatu, cara yang kedua, anna qabran nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqaddimun, makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ke depan. Wa Abu Bakr ra'suhu baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar kepalanya di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru ra'suhu inda rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar kepalanya di kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang kedua. Nabi makamnya depan, kemudian Sayyiduna Abu Bakar kepalanya pas berjurusan dengan kedua pundaknya Rasulullah, kemudian kepala Sayyidina Umar berjurusan dengan kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal kaifiyatu tsalitsatu anna ra'sa Abi Bakrin inda rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru khalfa zahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kepala Sayyiduna Abu Bakar ada berjurusan dengan kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Umara khalfa zahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepala Sayyidina Umar adanya di belakang punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga, kepala Sayyidina Abu Bakar ada di kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepala Sayyidina Umar ada di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kaifiyatur rabi'atu, cara yang keempat, anna qabran nabi sallallahu alaihi wasallam amamahuma, bahwasanya makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburannya di depan daripada kuburan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Farijla Abi Bakrin inda ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umara inda rijlaihi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua kaki Sayyidina Abu Bakar ada di kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar ada di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kelima, wal kaifiyatul khamisatu anna Abu Bakrin khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umara khalfa Abi Bakrin. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar ada di belakang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Wal kaifiyatus sadisatu, cara yang keenam, anna ra'sa Abi Bakrin inda rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'sa Umar inda rijlai Abi Bakrin. Kepala Sayyidina Abu Bakar ada di kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepala Sayyidina Umar ada di kedua kakinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Wal kaifiyatus sabiatu, cara yang ketujuh, anna qabra Abi Bakrin khalfa qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuburannya Sayyidina Abu Bakar ada di belakang kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qabra Umar, dan kuburannya Sayyidina Umar inda rijlayin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dari 7 riwayat hadis-hadis tersebut di atas
Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa hadhihi riwayatu ma adal ula wa thaniyata asaniduha dha'ifatun. 7 riwayat hadis tersebut di atas, selain yang pertama dan kedua, sanad hadisnya dhaif. Wal ashharu al ula, dan yang paling masyhur adalah yang pertama, sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, yaitu adalah bahwasanya cara yang pertama sebagaimana pengarang menyebutkan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit mundur, dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ada di kedua kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa ta'taqidu wa tusaddiqu, dan engkau meyakini, engkau membenarkan, annahu sallallahu alaihi wasallam sadiqun wa muhiqqun fi jami'i ma akhbara bihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar pada semua yang beliau sampaikan kepada kita semua, minal ahkami wal umuril maghibati, daripada hukum-hukum agama dan perkara-perkara yang gaib, bal jami'u aqwalihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, faman ankara syai'an min dzalika wa kana ma'luman min ad-din bid-darurah kafara. Orang yang mengingkari satu saja dari sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumkan kafir, keluar daripada agama Islam. Jadi semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari hukum-hukum perkara-perkara yang gaib adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ucapannya Nabi Muhammad SAW adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.